नमस्कार आज्ञा। पानपत्र केवल एक पारंपरिक खाद्य सामग्री बा व्यसन सामग्री नुहे, बरं आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति रे याकू गोटे प्रभावशाली औषध भावे गणना करा जाए। सारा पृथ्वी रे कोटी कोटी लोक पानपत्र व्यवहार करुथिबा सत्वे यार संपूर्ण औषधीय शक्ति विषय अति कम लोक जानती। पानपत्र किपरि आपणकर पाचन तंत्र, चर्म रोग, श्वास एवं संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारी पारे। पानपत्र को पूजा अर्चना रे काहींकि अनिवार्य भावे व्यवहार करा जाए, यही सब विषय गुड़ी को आज ये वीडियो रे जानिबा। वैज्ञानिक गवेषणा कहे जे पानपत्र रे थिबा किसी विशेष प्राकृतिक यौगिक शरीर रे बैक्टेरियल इन्फेक्शन रोकिबा, घा भल करिबा एवं हृदय को सुरक्षा देबारे क्षमता रखे। तेणु चलतु ये वीडियो रे आमे जानिबा पानपत्र किपरि एवं केउ केउ उपाय रे आम स्वास्थ्य को लाभ दे पारे। 1000 वर्ष पूर्वे लिखित आयुर्वेद रे पानपत्र औषधीय गुण विषय गोटे श्लोक, तांबूलम कफवातघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम श्लेषहरं हृद्यं मुखशुद्धिकरं परम। पानपत्र कफ और बात दोष को नाश करे, यह पाचन शक्ति को बढ़ाए एवं खाद्य प्रति रुचि उत्पन्न करे। पानपत्र शरीर रे जमिथिबा कफ को दूर करे, हृदय पाई उपकारी एवं मुह को सफा एवं सुगंधित करिवारे सर्वोत्तम। तांबूल सेवनात् फुस्यां बलं वर्णं च जायते मुख सौगंध्यजननं शोफ दुर्गंध्य नाशनम। पानपत्र सेवन करिले पुरुषंकर शारीरिक शक्ति एवं देहर रंग उज्जवल हुए। यह मुखरे सुगंध उत्पन्न करे एवं फुला दरज, दुर्गंध एवं मुह भीतर समस्या को नाश करे। पानपत्र और पाचन स्वास्थ्य। पानपत्र आम पाचन तंत्र को प्राकृतिक भावे सक्रिय करे। जदि आपण एसिडिटी, गैस, पेट फुलिबा समस्या किंबा पेट सफा न होबा समस्या रे पीड़ित, तेबे पानपत्र आपण को पाई एक उत्तम उपाय। भोजन परे गोटे पानपत्र चबैले पाचन एंजाइम सक्रिय हुए, जहाँ खाद्य को शीघ्र एवं सहजरे हजम करिबारे साहाय्य करे। पानपत्र रे थिबा एंटीऑक्सीडेंट अंतनली को सफा करे, बाउल मूवमेंट को सुधारे एवं कब्ज समस्या को दूर करे, झाड़ा सफा हुए। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाई खाद्य को ठीक भावे हजम करी पेट को हालुका अनुभव कराए। दांत और मुह भीतर स्वास्थ्य। पानपत्र दांत और मुहर स्वास्थ्य पाई अत्यंत उपकारी। मुहरु दुर्गंध, दांत बिंधा, दांत माड़ी फुलिबा, रक्तस्राव किंबा दांत रे पोक काटिबा भली समस्या रे पानपत्र बहुत साहाय्य करे। यार एंटीबैक्टेरियल गुण मुह भीतर रे थिबा क्षतिकारक बैक्टेरिया को नष्ट करे, दांत माड़ी को शक्त करे, दांत हलिबारु रोकी थाए एवं मुह भीतर दुर्गंध दूर करे। पुराना समय रे पानपत्र को प्राकृतिक टूथपेस्ट बा माउथ फ्रेशनर भावे व्यवहार करा जाउतिला। आपण मध्य पानपत्र को चोबई करी किछि समय मुह भीतर रखंतु एवं यार फलाफल जानीपारे। कान बिंधा हेउथिले पानपत्र रस को 2 बुंदा कान रे पकांती। सर्दी, काश और श्वास समस्या। पानपत्र सर्दी, काश, छाती रे जमा कफ समस्या एवं आस्थमा रोग पाई एक प्रभावशाली प्राकृतिक औषध। यह फुसफुस रे जमिथिबा घन कफ को तरलाई करी बाहर करे एवं श्वास नली को सफा करे। एथिपाई 2टी पानपत्र, 2टी तेजपत्र एवं खंडे अदा को छोट छोट खंड करी 1 ग्लास पानी रे सिजाई अधारु कम रहिले सेही काढ़ा को छाणी करी सेथिरे 1 चामच महू मिसाई उषुम उषुम धीरे धीरे पियंतु। यह गला रे फुला दरज, जंत्रणा एवं इन्फेक्शन दूर करे। छोट पिलांकर थंडा, काश और श्वास कष्ट। छोट पिलांकु थंडा, काश, कष्ट हेउथिले पानपत्र को घी किंबा सोरिष तेल लगाई हालुका गरम करी छाती उपरे रखिले थंडा
ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳେ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ବାଷ୍ପ ନେଲେ ଆସ୍ତମା ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳେ। ହାଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅଧକପାଳି ବିନ୍ଧା। ପାନପତ୍ରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟରୀ ଗୁଣ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଫେନ୍ସକୁ କମାଇଥାଏ। ପାନପତ୍ର ପେଷ୍ଟକୁ ଗରମ କରି ବ୍ୟଥା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ କପଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳେ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ପାନପତ୍ର ପେଷ୍ଟ କପାଳରେ ଲେପ କରିଲେ ବ୍ୟଥା କମିଯାଏ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଘା ଶୁଖିବା ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସମସ୍ୟା। ପାନପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍। ଛୋଟ ଘା, କଟା ଘା, ଚୋଟ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାଦୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଏକ୍ଜିମା, ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପାନପତ୍ରର ରସକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡ଼େଇ ଚର୍ମ ଜାଗା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାନପତ୍ରର ସର୍ବତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ କଫ ଏବଂ ବଦହଜମି ଦୂର ହୁଏ। ପାନପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ରସ, ବଦହଜମି ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର କୃମିକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରେ। ପାନପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୃଷା କମିଯାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ପାନପତ୍ର ଡେମ୍ଫରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତନପାନ ନ କରାଇ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ଫୁଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନପତ୍ରକୁ ଗରମ କରି ସ୍ତନରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ ଫୁଲିବା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଶୁଖିଯାଏ। ଧ୍ୱଜଭଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗରେ ପାନପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ନପୁଂସକତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହାତୀପାଦ ରୋଗ, ଫାଇଲେରିଆ। 5ଟି ପାନପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ଧେବ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାତୀପାଦ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କ୍ଷତ ଘା, ବଥ ଘା ଉପରେ ପାନପତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ପାନପତ୍ର ମେଟାବଲିଜମ୍ ବଢ଼ାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବିକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପାନପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି କାଢ଼ା ପିଅନ୍ତି। ସତର୍କତା। ଚୂନ, ଖଇର, ଗୁଆ କିମ୍ବା ତମାଖୁ ସହିତ ପାନ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ପାନପତ୍ରକୁ କେବଳ ଔଷଧୀୟ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପାନପତ୍ର ସହିତ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ପାନମହୁରି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଖାଇଲେ ଭଲ। ପାନପତ୍ରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କାହିଁକି ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାନପତ୍ରକୁ ଶୁଭ, ପବିତ୍ର, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ପୂଜା, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ପାନପତ୍ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପାନପତ୍ରକୁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପାନପତ୍ରରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପାନପତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଉପର ଭାଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାସ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାନପତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତାମ୍ବୁଳଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପବିତ୍ରଂ ପାପନାଶନଂ ଦେବତା ପ୍ରୀତିକରଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ଶୋଭନମ୍। ପାନପତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ଏହା ପାପକୁ ନାଶ କରେ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାନପତ୍ର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ପାନପତ୍ରେ ସ୍ଥିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ
पानपत्रे सरस्वती पानपत्रे स्थिता देवा तस्मात् पूज्यं तदुच्यते। पानपत्रे माँ लक्ष्मी वास करती, पानपत्रे माँ सरस्वती अछंती एवं पानपत्रे देवी मानकर निवास रही। सही कारणरू पानपत्र को पूजारे अत्यंत पूज्य बोली कुहाजाए। बिना तांबूल दानेन न पुण्य मंगलं भवेत्, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु तांबूलं संप्रदीयते। पानपत्र दान न कले कौनसी मंगल कार्य संपूर्ण हुए नहीं। सही कारणरू समस्त शुभ कार्य पूजा एवं संस्कार रे पानपत्र अवश्य दिया जाए। सार कथा हैला पानपत्र देवतांकर वासस्थान, मंगल और सौभाग्यर प्रतीक, पूजारे पवित्रता आणे, नकारात्मक शक्ति को दूर करे, शुभ कार्य को सफल करे। धन्यवाद।